I'm Maria Sofia Pebike. And I'm Maria Carolina. And we're here in Abu Dhabi. Abu Dhabi. Basta kong ilok. Pak! Modeling! Pak! 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 360 degrees. Anat. Yun lang alam ko eh. Pak! Modeling! Para sa ekonomi ng Pilipinas. Ekonomi na. Para sa ikaunlad ng bansa. Pak! Pak! Ako po do'y sapatos. We're gonna do some modeling. Pak! 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 Oh my God! Nanonood siya sa amin. Wala kayong pakialam kung pabebe kami sa mga bedyo namin. At wala kayong pake kung mga pabebe kami. Pak! 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 360. And here's a building so tall. The Notch Building. The Notch Building. Got it. Tama. So we're gonna end it here because we go jogging, you know. Pak! Pak!